की डॉक्टर तुलिया ब्रह्मम डॉक्टर तुलिया ब्रह्मम डॉक्टर तुलिया ब्रह्मम सदर बीजेपी नरेंद्र मोदी डॉक्टर तुलिया ब्रह्मम डॉक्टर तुलिया ब्रह्मम डॉक्टर तुलिया ब्रह्मम बोलो बोलो भारत माता की बोलो बोलो भारत माता की आंखों में डॉक्टर तुलिया ब्रह्मम अमर सिंह जी से সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো नरेंद्र मोदी हिमंत विश्व शर्मा डॉक्टर तुलिया ब्रह्मम अमर सिंह विश्व हरेन सिंह दे डॉक्टर नरेंद्र मोदी धन्यवाद चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मारे आमार टार्गेट दी गई जिका भोट मार्जिन आमी 3 लाख के बेसि पाब लगे पाबने नापाब 3 लाख के बेसि आमार टोटल वोटार्स आछे 8,90,000 आमी कष्ट करिब लागिब इटा यदि 5 घंटा आमी कष्ट करिसु आमी 10 घंटा इटा कष्ट करिब लागिब आमार लगत इटा 80% वोटार्स आमार लगत आछे बीजेपी लगत आछे 80% वोटार 20% तो किबा एपीएसएलसी बोले कांग्रेस बोले एटु सेकेंड पोजिशनर बारे कम्पिट करि आछे अन्य दल लासि सेकेंड पोजिशन पांचि वाला तो काছে দাম ল एपीएसएलसी को नय लापे नाबांगे समय পোৱা নাই ইয়াতে 2221 জন एपीएसएलसी सदस्य सदस्যই যোগদান কৰিব এদিন বেলেগ কাৰ্যসূচী মই যাম কাৰ্বি এৰিয়া বেলেগ কাৰ্বি মানুহবিলাকক 2221 যোগদান কৰিব এনে ধৰণৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিত এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলে যোগদান কৰি আছে বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যোগদান কৰিছে মই প্ৰায় সমষ্টিত আমি গৈছিলো নিৰ্বাচন প্ৰচাৰত এটা সমষ্টিত 1075 1621 2001 এনে ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি দলৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে গতিকে অহা 26 তাৰিখৰ যেটো আমাৰ নিৰ্বাচনত কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমাছা ৰাইজে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈ গ'ল যে এবাৰ